नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि डिसेंबर मास 8 तारिख 2025 सोमवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी लांजिया ब्रह्मपुर गंजाम रे। आजिर नाटक ईश्वर आल्ला 13 नाम। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार षष्ठ रजनी लक्ष्मीपुर कोरापुट रे। आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी बालीझरी स्कूल पड़िया कटक रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी टिटलागढ़ बलांगीर। आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी जलेश्वर बासंती पड़िया शनि मंदिर पाख बालेश्वर रे। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी MV7 मालकानगिरी। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी मार्साघाई ब्लॉक छक केन्द्रापड़ा रे। आजिर नाटक बार गाल। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मार्कणा बालेश्वर रे। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी बासेलीहोता छक नरसिंहपुर कटक रे। आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी रूपसा हीरापुर बालेश्वर। आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी रतापाट बड़म्बा कटक रे। आज पुणी थरे सेई नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा धौली आज हेउछि तार शेष रजनी बाईगणिया खंडपड़ा नयागढ़ रे। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी खरसंखुळेई बौद्ध रे। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार सप्तम रजनी कसागुमुड़ा नवरंगपुर रे। आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी समरझोल छक हिंजली काटू ब्रह्मपुर गंजाम रे। आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार पंचम रजनी कोरापुट टाउन आरटीओ पड़िया कोरापुट। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी बिनिका सोनपुर रे। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी माया बराहा सोनपुर रे। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी भैंसा पाटणागढ़ बलांगीर। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी दुबलाहांडी नवरंगपुर। आजिर नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी
କାଶୀପୁର ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାରିବେନି କେହି ଅଲଗା କରି। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଞ୍ଚୁପାଳ ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଶୁନିଆପଡ଼ା ବାଳକାଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଇକିଆ କନ୍ଧମାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସୁଖିପାଲି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ପାରି କର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଲଙ୍ଗ ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅଫ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତା କ୍ୟାମ୍ପ 11ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଟି କ୍ରସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଛତରପଡ଼ିଆ ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମୋହଣ୍ଡା ରାଇଘର ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବେହେରା ଧର୍ମଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜାମୁଟପାଲି ଗାଇସିଲଟ ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆପାଟଣା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ ପଡ଼ିଆ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତେନ୍ତୁଳିଆ ଆଠଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଚାହାପଡ଼ା ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖଲନା ସିନାପାଲି ନୂଆପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅମଙ୍ଗାପାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଛୁଟି ଅଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଛୁଟି ଅଛି। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।